Halo teman-teman, kali ini aku mau bahas mind map tentang anatomi ekstremitas inferior, khususnya di bagian miologi. Jadi biar lebih gampang dipahami, aku bakal jelasin pakai alur mind map yang sudah aku buat. Yang pertama itu regionya terbagi dari regio gluteal, regio femoralis, regio cruris, dan juga regio pedis. Jadi di sini pertama-tama pada regio gluteal di bagian superficial atau di bagian yang paling luar, kita lihat di sini ada musculus gluteus maximus. Origonya itu di os ilium, os sacrum, os coccygeus, dan ligamen sacrotuberale. Insersionya itu di tractus iliotibialis, tuberositas glutea femur. Lalu untuk musculus gluteus mediusnya, sini terlihat di sini. Origonya itu facies glutea os ilium, insersionya itu di trochanter major femur. Nah, untuk musculus tensor fascia latae itu origonya di sias atau spina iliaca anterior superior dan insersionya di tractus iliotibialis. Lalu kita masuk ke bagian profunda. Di sini ada musculus gluteus minimus. Origonya itu di facies glutea os ilium. Insersionya di trochanter major femur. Lalu selanjutnya pada musculus piriformis, origonya di facies pelvina os sacrum, insersionya di trochanter major femur. Lalu untuk selanjutnya ada musculus obturatorius internus, origonya di membrana obturatoria, insersionya di fossa trochanterica femur. Lalu selanjutnya musculus gemellus superior dan inferior, origonya di spina ischiadica dan juga tuber ischiadicum. Untuk insersionya di fossa trochanterica femur. Selanjutnya musculus quadratus femoris, origonya di tuber ischiadicum, insersionya di crista intertrochanterica femur. Lalu kita masuk ke regio femoralis. Kita akan bahas yang anterior terlebih dahulu. Di sini ada musculus sartorius, origonya di sias atau spina iliaca anterior superior. Insersionya di pes anserinus atau tibia bagian medialnya. Lalu selanjutnya ada musculus quadriceps femoris, yaitu untuk yang bagian musculus rectus femoris itu origonya di sias dan juga acetabulum superior. Untuk yang vastus lateralis, origonya di trochanter major dan juga labium lateral linea aspera. Untuk yang musculus vastus medialis, origonya di labium mediale linea aspera. Untuk yang musculus vastus intermedius, origonya di facies anterior femur. Lalu untuk insersionya semuanya itu di patella atau ligamen patella, di tuberositas tibiae. Lalu kita masuk ke bagian yang profunda. Pertama musculus pectineus itu origonya di pecten osis pubis, insersionya di linea pectinea femur. Lalu musculus abductor longus itu origonya di corpus pubis, insersionya di linea aspera femur. Lalu selanjutnya ada musculus adductor brevis.
yaitu origonya di ramus inferior osis pubis, insersionya di linea aspera bagian proksimalnya. Lalu ada musculus adductor magnus, origonya di ramus inferior osis pubis dan tuber ischiadicum. Lalu insersionya di linea aspera dan tuberculum adductorium. Lalu selanjutnya ada musculus gracilis, origonya di ramus inferior osis pubis dan insersionya di pes anserinus di bagian tibia medial. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian posterior atau hamstring groupnya. Di sini ada musculus bicep femoris di caput longum, origonya itu tuber ischiadicum. Untuk yang caput breve, origonya itu di linea aspera femur. Insersionya di caput fibulae. Lalu selanjutnya ada musculus semitendinosus, origonya di tuber ischiadicum. Insersionya di pes anserinus di bagian tibia medial. Lalu selanjutnya ada musculus semimembranosus, origonya di tuber ischiadicum, insersionya di condylus medialis tibiae. Lalu kita lanjut ke regio cruris. Di sini ada bagian anterior, lateral, posterior, superficial, posterior, profunda. Untuk bagian anteriornya terlebih dahulu ada musculus tibialis anterior, origonya di condylus lateralis tibiae. Insersionya itu di os cuneiform mediale dan basis os metatarsal 1. Untuk selanjutnya ada musculus extensor hallucis longus, origonya di facies anterior fibula, insersionya di palang distalis hallucis. Lalu selanjutnya ada musculus extensor hallucis longus atau musculus extensor digitorum longus, origonya di condylus lateralis tibiae dan fibulae. Insersionya di palang distalis digiti 2-5. Lalu untuk bagian lateralnya di sini terlihat musculus fibularis longus atau musculus peroneus longus. Origonya di caput fibulae, insersionya di os cuneiform mediale dan basis metatarsal 1. Untuk musculus fibularis brevis, origonya di corpus fibulae di bagian distal dan insersionya di basis metatarsal 5. Lalu di bagian posterior superficial, kita di sini lihat ada musculus gastrocnemius, origonya di condylus medialis dan lateralis femur, insersionya di tendo calcaneus tuber calcanei. Selanjutnya ada musculus soleus, origonya di caput fibulae dan linea musculi solei tibiae. Insersionya di tuber calcanei. Lalu selanjutnya ada musculus plantaris, origonya di supracondylaris lateralis femur, insersionya di tuber calcanei. Lalu untuk bagian posterior profundanya di sini ada musculus tibialis posterior, origonya di membrana interossea, tibia dan fibulae. Insersionya di os naviculare, cuneiform, cuboideum dan juga metatarsal 2-4. Lalu ada musculus flexor hallucis longus, origonya di facies posterior fibula, insersionya di falang distalis hallucis. Lalu selanjutnya musculus flexor digitorum longus, origonya di facies posterior tibiae. Insersionya di falang distalis digiti 2-5. Lalu ada musculus popliteus, origonya di condylus lateralis femur, insersionya di facies posterior tibiae. Lalu selanjutnya kita masuk ke regio pedis. Di sini pertama plantar pedis itu di stratum superficial. Ada musculus abductor hallucis, origonya di tuber calcanei, insersionya di palang proksimal. Lalu untuk musculus flexor digitorum brevis, origonya itu di tuber calcanei juga, insersionya di palang media digiti 2-5. Lalu selanjutnya ada musculus
abductor digiti minimi, origonya di tuber calcaneae, lalu insersionya di palang proximal digitus 5. Lalu untuk bagian yang stratum medianya, di sini ada musculus quadratus plantae, origonya di tuber calcaneae, insersionya itu di tendon flexor digitorum longus. Lalu ada musculus lumbricalis, origonya di tendon flexor digitorum longus, insersionya di dorsal aponeurosis digiti 2 sampai 5. Lalu untuk yang stratum profundumnya ada musculus flexor hallucis brevis, origonya itu di os cuboideum dan cuneiform, insersionya di palang proximal hallucis. Lalu ada musculus adductor hallucis, origonya di basis metatarsalia 2 sampai 4. Lalu insersionya di palang proximal hallucis. Lalu selanjutnya ada musculus flexor digiti minimi brevis, origonya di basis metatarsal 5, insersionya di palang proximal digitus 5. Lalu di stratum profundisium ada musculus interossei plantares, origonya di metatarsal 3 sampai 5, insersionya di palang proximal digiti 3 sampai 5 juga. Untuk musculus interossei dorsal, origonya itu di dua sisi metatarsalia dan insersionya di palang proximal digiti 2 sampai 5. Lalu selanjutnya kita masuk ke dorsum pedis. Di sini ada musculus extensor digitorum brevis, origonya di dorsum calcaneae, lalu insersionya di palang media. Lalu ada musculus extensor hallucis brevis, origonya di dorsum calcaneae dan insersionya di palang proximal hallucis. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.